statistical software lah. Baik, sebenarnya antara banyak-banyak statistical software yang saya dah explore ni, SPSS ni antara yang paling mudah lah pada saya lah. Tapi selepas dah belajar lama-lama ni, sebenarnya banyak je lagi program yang lain lebih mudah. Cuma anda familiar ataupun tidak saja ya. Okey, so tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. So, cara dia sekarang ni pertama, anda kena convert dulu ya. Ini step. Convert ENV. Betul tak? ENV ni adalah dalam bentuk scale data. You are going to change it as env.cat lah. Lepas itu, barulah anda boleh buat chi-square. Okay, so macam mana nak buat? Mesti anda dah lupa kan? Tak apa. Saya dah faham dah, anda dah lupa tu. So, cara dia adalah transform, recode into different variable. Transform, recode into different variable. And then please insert your variable. If you're not so sure, go to the display variable name. You will see the environment inside there. And then insert into the numeric variable. Give name. Apa dia? Give name. Anda bagilah env.cat ya. env.cat are going to help you to convert from the old value to the new values. Followed by the old and new values. Okay, old and new values ni, as I mentioned to you, dia ada dua kan. Lowest true value dengan highest true. So pertama, range lowest true value. Siapa yang kurang daripada 15 are going to be classified as group number 1. And then those who are categorized more than 15 are going to be classified as group number 2. That's all. After that, you are going to click continue and then you are going to click paste. Okay, dan selepas itu anda boleh run. Bila anda run that particular that particular line of syntax, you akan generate environment.cat punya data, betul tak? Tapi tak ada value, so you can name the value. Number 1 is what you call it as risk, number 2 is safe. That's all. Okay, kalau anda malas nak buat apa yang saya tunjuk, untuk makluman memang ada juga syntax yang boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk juga menulis perkataan ini ke dalam tuan-tuan dan puan-puan punya syntax file. I can't remember where I save it, but I do believe it is already in my link tree. If I am not mistaken, it's together with the group ADNR code. So let me just open it for you. Perhaps there are some syntax lah that are made available outside there, so that you can just copy to name it. Sekejap ni betul. Contoh ni, nampak tak? Kita ada ayat nama dia value label. Sampai satu tahap, anda punya kemalasan ini adalah pada tahap-tahap dewa. Dewa. Ini memang Dewata Raja Maharaja Lawak Mega punya. So, value labels ni pun anda malas. Anda boleh buat menggunakan syntax. Bukan syaitan ya. Syntax. Saya dengar ada student kata syaitan tadi. Syntax sebenarnya. Yang ini anda boleh namakan seperti yang saya katakan tadi sebagai risk. Dan yang kedua sebagai apa dia? Safe. Okay, and then you can highlight and execute. Automatically the SPSS are going to help you to generate those things. Kalau you tak percaya, you tengok saya delete tau. Saya punya environment.cat, I just remove it and then I'm going to rerun back this thing. I highlight it and then go to the Control R, automatically it's also classify the things. Faham? Jadi tak payah lagi nak pergi kat situ, nak klik, nak tekan nombor 1, nombor 2. Tak payah membuang. Saya tak cakap, awak yang cakap Okay. Itu step yang pertama. Step yang kedua, tuan-tuan dan puan boleh pergi kepada Analyze, Descriptive Statistic, Cross Step. So dalam Cross Step ni, anda reset dulu anda punya menu. Then you can go to the display variable name, followed by the another one, environmental.cat will be inside the row. Betul tak? Kita nak buat dengan apa? Anxiety.cat ni dah ada belum? Jawapan dia dah ada. Followed by the another one, which is the statistical analysis name as chi-square. Click also nominal, contingency, coefficient, and pi increments v. This one is to create the symmetric measures. So the symmetric measures are able to produce the pseudo R. The pseudo R are then can be used for what? For making interpretation lah. Yang itu saya tak cerita tadi tapi kali ni saya cerita. So, anda akan tekan butang continue and then the next one is the cells. So, inside the cells, you are going to click the percentage by column, continue and paste. Nampak macam complicated. Sebenarnya tak complicated. Senang je. Okay, dah sudah. Maka anda dah habis dua benda ni. Yang atas ni untuk apa? Untuk record. Yang bawah ni untuk apa? Untuk gunakan balik variable yang baru dibuat di atas ini. Namanya environment.cat.
Okay, I highlight everything and then rerun it back. And then this is going to be produced by our output. Okay, nampak tak? Yang saya tak tunjuk lagi tadi kepada tuan-tuan dan puan adalah yang di bawah ini. Nampak tak? Yang ini dinamakan symmetric measures. 0.241 itulah yang dipanggil sebagai pseudo. Sudoku ke pseudo R? Pseudo R. So kalau 0.241 ni dipanggil sebagai low relationship lah. Low relationship. Positive low relationship ya. Baik. Mari kita bincangkan output yang berkenaan. So pertamanya izinkan saya dulu untuk membuat copy and paste of this data lah. So I may want to copy and paste first the screenshot of this output so that all of us can get the benefit of the interpretation. So kita pergi balik sekejap dekat saya punya apa yang dipanggil sebagai edacity ni. Okay, kita tampal dekat new blank page. Okay, new blank page ni saya dah buka. Go to the add page and then insert your what? Insert your gambar tadilah. Saya insert gambar yang berkenaan dulu ni. Okay, this is the new picture. I'm going to insert it. And then it's done. And then it's done. Okay, saya letak sebelah sini lah. So when it is done, then you are going to make an interpretation. Betul tak? Anda nak buat interpretasi ya. Jadi tuan-tuan dan puan, saya persilakan untuk lihat apakah interpretasi yang saya akan lakukan. First of all, this is our DV. Betul? On the right column, both of it are our DV. DV kita ni ada dua. Satu adalah anxiety okay. Satu lagi adalah anxiety yang tak okay lah. And then kita ada risk dan kita ada safe. Risk ni maksudnya apa? Golongan yang berisiko lah. Sebab apa berisiko? Dia kurang daripada 15. Sebab apa? Dia menyebabkan data itu menunjukkan dissatisfaction lah. Sebab kita ada ordinal scale kan. Daripada 1 sampai 5. Dan ada 5 soalan. So the maximum will be 25. The minimum will be 5. Maka kita ada data yang di bawah untuk dilihat. Namanya adalah Pearson chi-square. Nak tengok Pearson chi-square ni, kena tengok dulu. Dia cakap apa? 3 sel. 3 sel sebab apa? Ada 4 kali 4. Ini panggil 2 by 2. Maknanya dalam jadual kita ni, dekat sini, dekat sini, dekat sini, ada 3 sel yang expected count less than 5. So kalau kita bagikan 3 bagi dengan 4 kali dengan 100, kita akan dapat 75. Dengan kata lain, more than 20%. So boleh pakai tak kita punya Pearson chi-square? Jawapan dia, tidak boleh ya. Tidak boleh. Kalau anda pakai juga, tak betul lah. Then kita akan pergi kepada another one, which is the alternative. The alternative will be the Fisher exact. Fisher exact ada ke tidak? Jawapan dia ada. So this is the p-value. So the p-value based on the Fisher exact is 0.292. So this one is more than or less than alpha? More than. And then you are going to reject or fail to reject the null? Fail to reject the null. Fail to reject the null. What is your conclusion? There is no significant association between the anxiety and also the environmental risk factor. Betul tak? So itulah kita punya cerita. And then we can also include our symmetric measures. So our symmetric measures indicate 0.241. This is actually indicate the positive and low relationship. However, the relationship are being considered as not significant. Anda tengok 0.259 kan? Lebih besar ke kurang daripada alpha? Lebih besar. So maknanya dia adalah satu perkaitan ataupun kebergantungan ataupun kebersandaran yang tidak secara statistik dia signifikan. Maknanya tak ada kaitan lah dengan kata lain ya. So itulah objektif pembelajaran kita. So akhirnya kita telah sampai ke akhir rancangan yang dinamakan sebagai low battery already. Low battery already. So ini adalah contoh yang tuan-tuan dan puan akan lakukan. Baik, tanpa buang masa ya. Saya hanya nak menunjukkan beberapa demonstrasi saja dan saya percaya tuan-tuan dan puan akan lebih mahir kalau dapat buat sendiri kelak. Tapi kalau tuan-tuan nak belajar buat dengan saya, boleh follow sama-sama. Are you ready?